जों 16 जुन सालमारिबो काइसा कक्तमा आवाइमुं खाइमानि दलाइ हांगरनि बिसिंगो क्लाइनाय लंत्राय बेलि बुखास्तिनि खरकसा कक्तमा थुमनाय सामनु विधानसभा आचुकथाइनि एमडीसी खरकसा हंस कुमार तिप्राबाय खुकसित्रा ख्लाइजाकमानि अबनि यागुलनो 7 जुन हाइनो हाय टीटीएडीसीनि एमडीसी हंस कुमार त्रिपुरा बबिनि फेसबुक काइसा भिडियो रिमानि बिसिंति ख्लायै तानि बागै अ जराओ अबतिखे खुकसित्रा साजाक काते अ कक्तमा थुमनायनि बखागो ब दाल बिदाल सिलसामुं तुबमानि ते काइसा अडियो खनारि मानि हास्तेनि लुकुरकनो अबनि यागुलनो जों हास्तेनि लुकुरकनि थानिनो याफारि रिमानि अ कक्तमानि बिचार उ कक्तमानि आमजगमुं नरकना खाइदि साबो कुबुय साबताताल जोंले मीडिया बा जों आबनो सानानि कग्या जों आबनो नायनानि बकग्या अमो लुकुरकनि यागनो जों याफार रिमानि तिनि हाइनो हाय सांग्रं सालो दलाइ जुनाल कमिटिनि हाबानगो टीटीएडीसीनि एमडीसी हंस कुमार त्रिपुरा प्रेस मीट खाइनाय हिनै सावै कक्तमा आवाय खाइनाय न रिंगै ओ पाति मुंग्रनो तुयै तेबो सिराय सिरायके ख्लाइनानि चाइतखा एक्चुअली किरण देव बर्मा बो आनी एक्चुअली सुतोबाय गत विधानसभा निर्वाचन बानी लगे दङ এবং ববাই কোনো সময় ফ্রেন্ডলি এবং ক্লোজলি ভাবে जों চলিলাयो एक्चुअली आगियो बो बिनि अमहित्रे आं ताव मने खायो किरण देव बर्मा काइसा पेशेंट असुस्थ बुरो बो बिनि मेंटली फिजिकली हामिया बनो डाक्टर का हामफुं जानाय दरकार এবং आं बनो अनेक किछु बिनि बाय वानसुइ नायखा जे बो जे भाबे अवस्था बो काइसा बाय काइसा बिनि एक्चुअली मेंटली किसा प्रॉब्लेम आगियो दिरेन बायबो रिलायखाबो एरपरे आनी कयेकटा लिडार रावबायबो विभिन्न काउ साल अब अंगलै लेखा लास्ट मतेके तिनि आंबाय आउनबे आं तिनि साने बो काइसा पेशेंट बो काइसा असुस्थ बरो बनो डाक्टर का हामफुनु जानाय दरकार एवं आं बनो सानाय किरण देव बर्मानो बनो नापि दुकान थांनि लुकिं ग्लास बसाय नायदि सादि बिनि चेहरा राव बमो हाय शुधु बयनि बागै अबखाय निजेनि चेहरा निजेनि बेपारबो बो वानसुंनानि नांगो कारण आं नायखा बनो ए जे बो एक्चुअली नरनि मीडियानि नामे कलंक सरायसा आं जत मीडियानो साया मीडियार गणतंत्र चतुर्थ स्तम्भ मीडियार जत अबनो जों जतनो सम्मान दिबो किन्तु बिनि जे अवस्था नों खोनागोना बावनि जे भइस काइसा मीडियानि जतनो अधिकार दङ आनि लंतराय बेले तावबो प्रेस क्लब करिखौ कोनो मीडियानि कोनो संगठन बर यूनिटी खलायाबो खलायाबो काइसा मीडिया बा जे कोनो फेसबुक यूट्यूब चैनल फानो मानो बा फेसबुक पेज फानो मानो बराव जे कोनो न्यूजर मानो एक्चुअली जे राजीव सरकार न बजे हुमकिरी मानी एक्चुअली राजीव सरकार कोनो न्यूज दिया आनी लगे तोनाय चराइराव सोशल मीडिया बाबे विभिन्न मीडिया रावनो बरावनो न्यूज रबो किंतु राजीव सरकार न ब एमएलए नाम কি লাগিয়া উঠছে এখানে এমএলএ নাম কেন বিজেপির পোলাপান রাগ উঠে রয়েছে আপনার অসুবিধা আছে আর মাসা বিনে আর গানা কব সানা থাকে চাকমাতা যেটা বিজেপি নি কেডা বো সাগো হংস ত্রিপুরার নিউজ দাও 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 যখন রিপোর্ট পড়মো হংস ত্রিপুরা তোমারে চুনা দিমু এইভাবে বড় সাগর 10,000 রাং চুয়াও লই তো বিভিন্ন ভাবে মিডিয়া হিসাবে বিভিন্ন ভাবে অবখলাই তো চুয়াও মাইখান লই তো एक्चुअली অবর অনাং সানে নাইয়া एक्चुअली आं बारे बारे सागो बानि सुतोबाय बो बुल खलाय मानो आं असो बनो अबखलाया नों आनो हास्ते गनांगसि सिनि तंगो एमडीसी हिनै ते आं टीटीएडीसी नि एलओपी बिरोधी दल नेताबो अंगजाक आनो हास्तेनि जत लुकुरकनो सिनु आमसि ब वाइरे वाइ आनि सिनिमुं संगै तंगो अबनि बागैनो आनि खुक करैफाना थांगै मांखाना फियाबा आं बनो सामानिया अ जराव गुबुनि बरकनो सामानिसि ब रेकर्डिं खायो अमनि नांखा हिंगाय आं नागारफानो सानै मानु फियाबा आमसिक चिकन चिकन ककनो कतर ख्लायै ब आवाय खाय तंमाननो आमो बेलायखेनो गथगया आमो बेलायखेनो मोजांया हिनै बतिनि सायखनारिखा ए जे बजे खुक सित्रानि काउ सागो एक्चुअली बबाय आं क्लोजली बबानो पयलागो सागो नों तामसाय एमडीसी ओं नों ताम खलाय नों काइसा वानसुकदि नों बाय ननो आं काहाम किसिनि बारो आनि अरो लिडार रावबाय आं चलिलायो कोनो बुरंग न बा ननो फाना आं सिनि जांके फाट खलाये इनि परिचय आनो सारा त्रिपुरा राज्यनि बर हंस त्रिपुरा सु आनो सारा त्रिपुरा राज्यनि बर एडिसिनि एमडीसी हिंसियो एडिसिनि अपोजिशन खायजा एबं आं नंबाय ननो बाय हि साजा ननो सुतो बाय हि रजा एरपरे बारे बारे निनि परिचय सानदे एक्चुअली आं बनो हिमानिया आनी गाना बुरुक दङ न बबाय काउ साय ताय बुरु अब खलायो अब जलेयाव बयनो हिमानसे ब रेकर्ड खलायो आबार बजे काउ सित्रा सामानि आनो नों ताम चाय एमडीसी ओं ताम खलाबो खे ब रेकर्ड खलायलिया बिनि आं तो बनो कोनो उद्देश्य करे ब माहाय रेकर्ड खायना हने एक्चुअली ब একটা চক্রান্ত খ্লায়ে ব
tipra mutha patino bo kalimalik to khlainani boba grana kauk silchanani boni bini ekta planning tongo ebong bo bini kotokguli kahini ang bonbai saka joto bistarito sanani dorkar naiya ang bono sago doctor kaham phunung jodi bono CT scan ma khlainai ebong jero sonography ma khlainai x-ray ma khlainai bono bini rugi ta muintong doctor ni ব্যবস্থা ma khainai jodio bo doctor mani angke doctor kahamani ro tongo diren debor mani doctor hamiana jodio অন্য অন্য রাউন্ডে ডাক্তার কাহামিয়া কিন্তু হামসা ত্রিপুরানি ডাক্তার কাহাম তো বনাং চিকিৎসা খালাইমানো যদিও তাবো রোগী হামিয়া হিকে আং বনো হিমানিয়া বনো হিমান চে আং নিজে হাই হি সাগে আর কাউসলিপ তানজা অবনি বয়ব আং অবর নাঙো যদিও আং নাংখাই কাং সরি পান খানে কিন্তু অম হাই ঠিক গিয়া সাধারণ ব্যাপার দিয়ে আছে অব হিমানি অব কিন্তু মিডিয়ানি নামে কলঙ্ক जोंबाय सिंजा काहिंकाय बरम गोनां MDC हंसु कुमार त्रिपुरा नरक तानि बागै आमसुक आबतिखाय कक बांलाय मा तंखा ऑडियो भाइरल रक अंगै मा तंखा कंट्रोवर्शियल इंग्लाय मा तंखा खरकसा लुको आदंते ते खरकसा कक्तमा थुमनाय बाय हिनै सिंजा काहिंकाय ब तामो फिरक मुंगरिखा फायदि जोंआव ब खनायनाय लायानु अब বনত আনি সামুন এলাকানি যারা তিনি মা সানাই কলাইখা যিনি অ্যাসেম্বলিনি যারা MLA থেকে শুরু কলাই বন আনি বসকাং নুখা যে গুড মিডিয়া মানে মিডিয়া কাহাম আনি কখাই নাদি ADC নি অফিস ইমিগ্রেশন খাই মানে সিনানি দরকার ADC SB স্কুল পর্যন্ত ADC নি আন্ডারও তুঙ্গো ADC নি বিভিন্ন কাম চলে না অনেক সময় স্টেট গভর্নমেন্ট কনস্ট্রাকশন কাম চলে যেমন তিনি বিভিন্ন জায়গায় স্টেট খানকে স্টেট নি এবং অফিস কে ADC ঠিক তদ্রুপ ADC ব তিনি অধেক্ষে স্টেট যেমন ফিশারি ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট অব হাই তিনি পাট দङ ববনো সিনানি নাङो जों इमिग्रेशन खायगासिनो बलियाबले किन्तु जों तो MLA नबो दूसरिया कोनो नेता नबो दूसरिया जों जरा कन्स्ट्रक्शन काम खालायनाय निम्न माने काम खालायो अबनसे जों दूसरो जों त्रिपुरा किरण देबरमानबो दूसरिया এবং जों अबनबो दूसरिया विशेष खाय एक्चुअली अब आं नायो बनो उ ताव दलो ताखुं बुसा हायन दंखाबो ঠিক আছে যেমন 80 সননি দাঙ্গা পুরো যারা ফুয়াই সদর বিলুনিয়ানে ফানে দেবরমার ভালো সোশ্যাল সামাজিক থেকে শুরু করে কাহাম সামুতাই তো কিন্তু যে অবস্থা তাও সামুতাং মানে আবো কিন্তু হামিয়া ঠিক তদরূপ যারা বাংলাদেশনি ফাইনাই 80 সন 71 নি আগেও ফাইনাই রাখে বড় মুক্তি যুদ্ধনি বাগৈ ভারত পাকিস্তান বিভিন্ন সমস্যানি বাগৈ বা পূর্ব পাকিস্তান যুদ্ধনি বাগৈ বিভিন্ন কারণনি বাগৈ ত্রিপুরা আগো ফাইয়ে তিনি খাইলা ফাই কিন্তু 71 নি পরে যারা ফাইনাই রাখে বড় বাদ পারছে বড় গুন্ডা আছে বড় তেরে রেছে ঠিক তদরূপ তাবুবো মহাই যেমন কিছু যিনি চাংমা কমিউনিটির যে ত্রিপুরা ফাই দংনাই রং বরাবর নাইদি বাংলাদেশের শান্তি বাহিনী এবং UPDF নি কগলাইলাইনাই ওরা ত্রিপুরা রাজ্য ফাইনাই ত্রিপুরা রাজ্যনি সরকার রফে ব্রতাম খাই ভোটারনি স্বার্থে ভোট বুমুং বসানানি ভোট বৃদ্ধি খাইনানি তিনি টেররিস্ট রাউনাই ভারতীয় নাগরিক প্রমাণপত্র রেনানি বরনি একটা চক্রান্ত চলে দङ সয় সামুং তাংনাই তে থুংরুঙ্গ কাহামনি বয়ার শিবসানাই রগনি সাকাও আমতৈ খিতারমুং আমতৈ ককশেল চামুং ফাইনাইন অবনি বাগিন ও পাতিমুংনি সয়তাম কুবুই সাব তাতাল সাব অমনি বিচার লুকুরকন খাইতু হাস্তিনি সিনাই দংনাই ত্রিপুরা রকন রিথু হিনাই বতিনি কবকমুং নারখা হাস্তিনি ত্রিপ্রাসা মিডিয়া রকনি হাইसिंग आं बरंनि जेटा चैनलनि जेटा मालिक बा अनार दंनाय रं बा बिनि चैनल माया सारा त्रिपुरा राज्यनि जत सोशल मीडियानि जरा सोशल मीडिया থেকে শুরু করে फेसबुक चैनल থেকে শুরু করে यूट्यूब जरा दंनाय फेसबुक पेज থেকে শুরু করে এবং বিরাট বিরাট কটর চ্যানেল বা নামি দামি চ্যানেল যারা অনার দंनाय रं आं কইনাय নারংনা যথেষ্ট শর্ট মান দেব কিন্তু অমহাই বড় রবাই যাতে নারংনি চ্যানেল কলঙ্ক নিয়াতে आं অনারনো কইনাय প্লিজ অমহাই যদিও অবখাইনাই ন হয়তোবা কোনো সময় ফ্রেন্ডলি বা ডিসকাস ব্যাপারনি সালাই মানে সাধারণ ব্যাপার দিয়ে আসো অবখাইনা করে এই যে কাজে একটা কাজ সানাই রাজনীতি খাইনারা সঠিক সামুং তানারা যে বোথাই গোনাং অর বড় হাদুর কাবো এবং রাজনীতি থেকে একদিকে জুতা মালা ফাইও একদিকে খুমনি মালা ফাইও অবনি ভাবে কোনো আপত্তি করে আনি কোনো দুঃখ করে অবধ ত্রিপুরা রাজ্যে নাই তোনাইরাও বড়াও লুনাই এবং বড়াও সিনাই বড়াও বিবেচনা খাইনাই ব যদিও কাহাম ওয়ানসমুং তংখাইকে और न्यूज चैनल जैसा चैनल फाना बसातो अब बरक विचार खेने दुस बेदुस केनो नंगर अब असन पुराई खाबा बांग्ला कबे सके केनो सो जले केनो सो निनि जालां खाबा जे केनो एमएलए आसेनि एमएलए नाम केनो उठसे इताते ADC कन्स्ट्रक्शन आनी PM खाया बो सागो PM उद्बोधन खलाय थाका PM माने तो प्रधानमंत्री बो पुसे सिया को प्रधानमंत्री दो उद्बोधन खलाय रो तो PM खाय थांपाय जाय छ प्रधानमंत्री खायजा डॉक्टर चिनि या नरेंद्र मोदी खायजा दे रो
কাজে বিভিন্ন জায়গা বচুয়াং নঙে মধ্যমত অবস্থায় আনো ফোন ক্লাব মেন্টাল প্রেসার কোনো সময় মেন্টাল প্রেসারনি বাগে অবহাইকো সাজাকনা হয়তো মিডিयानि लामा हिमनायनो थोंरों ब थोंरोंनि हापारो हिमनायनो बिनि हिममुं तै मिडियानि हिममुं जुदा अबनि बागिनो जों चिनि चेनेलनि बोखाक्तै अबनो कबक मुं नारनाय उ पातिमुं रगनो उरोनो मोथागनानि ओंसितु उ कग्रनो ता बांलायरिनान ओंसितु चिनिनो लुको आदं चिनिनो मिडिया अबनि बागिनो उ कग्रनो उरोनो मोथागरिनान ओंसितु उरोनो पायरिनान ओंसितु हिनाय जों जतनि बोखागनो गयमुं नारगु चिनि बोखाक्तै ख्लायै